बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रर वक्त के लिए आता है। इस वक्त के पूरा हो जाने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारुल अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल है, यानी कब्र में चला जाता है। कब्र में पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। ये हिसाबो किताब इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई नेक इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, उनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन के कितनी देर बाद मुनकिर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं। अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकिर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा किया तो उनके जिम्मे मुख्तलिफ अमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है, जिनको मुनकिर नकीर या नकीरैन या अरफे आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। ये तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालो जवाब करें। मोहतरम नाजरीन, जब कोई इंसान मरता है तो उसके वर्सा उसको कब्र में दफन कर देते हैं, और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वर्षा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने इसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार है तो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो ये दोनों फरिश्ते मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है कि मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद हजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है कि मन नबीयु का, कि तेरा नबी कौन था। एक दूसरी रवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कब्र के अंदर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था वो कब्र में हरगिज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान न सकेगा। मोहतरम नाजरीन, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उसके बाद मुनकिर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। उसके बाद मुनकिर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स
منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں، تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی جگا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، جس کا تو پسندیدہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون سا ہے؟ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گناہ گار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ محترم ناظرین، بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے، اور ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے، اگر وہ زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہ گار انسان کو مارا جائے تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔